Hi, my name is Natalia and I'm your language coach. I can fluently speak 4 foreign languages: Spanish, Italian, English, and German. Additionally, I'm from Russia, so I also speak Russian. Well, totally I speak 5 languages. Languages are my passion and I've been teaching languages since 2012. So, a lot of years. So, jetzt auf Deutsch. Ich habe in Deutschland studiert, spanische Philologie und Medienwissenschaft. Während des Studiums war ich im Ausland, ich war in Madrid. Da habe ich Werbung und Public Relations studiert. Als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich unterschiedliche Sprachkurse verkauft habe und auch mich mit Marketing beschäftigt habe. Ich hatte damals viel Kontakt mit Sprachschulen und das hat mir natürlich geholfen, meine Unterrichtsmethoden zu verbessern, weil ich selber gesehen habe, wie das Sprachschulen machen. Ja, nachdem habe ich einen internationalen Master gemacht in Film- und audiovisuelle Medien. Ich habe in unterschiedlichen Ländern studiert, in Spanien, Italien und natürlich Deutschland. Und ja, ich habe immer auf die Sprache des Landes studiert. Das finde ich sehr wichtig. Und deswegen kenne ich sehr gut, wie ich am besten unterrichten kann, damit man die Sprache wirklich schnell und effizient lernt. Ahora bueno, en español, sobre la estructura de mis clases. Entonces, en la primera clase vamos a hablar sobre ti, sobre los objetivos que tienes. Bueno, también me vas a contar los problemas que tenías o has tenido aprendiendo idiomas, las cosas que te decían los profesores, algo que te quizás había afectado en tu vida y que piensas que, por ejemplo, no sé, no sabes hablar alemán o nunca podrías hablar alemán o algo así. Y después de eso yo voy a diseñar, yo lo llamo diseñar la verdad, porque lo que estoy haciendo es diseñar una clase para ti. Entonces, voy a diseñar una clase para ti y bueno, así vamos a empezar. Claro, cada mi clase tiene 4 partes que son súper importantes: la parte escrita y la parte oral, o sea que vamos a hablar. También vamos a leer los textos pequeñitos y por supuesto voy a ayudarte a mejorar tu comprensión auditiva, ¿no? Entonces, para las clases yo voy a utilizar Communicative Approach, que es un método que es, digamos, el mejor método para aprender idiomas. Теперь на русском, потому что на русском я еще не говорила. Метод, который я буду использовать, это коммуникативный метод, как я уже сказала. Мне нравится этот метод тем, что он помогает не только запомнить, например, новые грамматические времена и так далее, но также узнать много нового о культуре, о языке и так далее. То есть человек имеет контакт с языком не только на таком академическом уровне, да, когда чисто человек учит язык и все, а человек именно погружается в эту среду. И мне кажется, что это самое приятное, что может случиться с человеком, когда он изучает иностранный язык, потому что таким образом иностранный язык становится частичкой его. Помимо этого, мне очень нравится работать с вашим восприятием, то есть уже познакомившись с вами и поняв, как вы запоминаете слова, как вы вообще думаете, да, потому что у нас у всех есть свое восприятие реальности. Исходя из этого, я вам буду помогать, например, запоминать слова, да, потому что, например, тот же самый немецкий, в немецком слова очень длинные, и у каждого есть свой способ запоминания этих слов. Например, кому-то легче их записывать, кому-то проговаривать, кому-то придумывать ассоциацию с цветами. То есть нам нужно будет узнать ваш способ, точнее, я помогу вам в этом, и таким образом изучение языка превратится в удовольствие. Mamma mia, ho capito che ho parlato tutte le lingue meno l'italiano, quindi qui è la mia parte in italiano. Io do le lezioni di russo, spagnolo, inglese e tedesco. Se tu hai bisogno, se tu vuoi fare una lezione con me non c'è problema, perché io posso spiegare le cose anche in italiano, perché già ho questa esperienza di spiegare ad esempio le cose della grammatica russa in italiano, quindi non c'è problema. So, have I motivated you to book a class with me? If yes, then do it and make your world more beautiful, more joyful, more colorful.